itulah you akan identify the type of intermolecular forces. So, London dispersion forces ni boleh ada dalam semua jenis molekul. Tetapi, dia signifikan di dalam molekul yang bersifat non-polar. Okay. So, London dispersion forces ada dalam semua molekul, tetapi dia signifikan between non-polar molecule. And then kalau tengok dalam pre-recorded video, dalam my pre-recorded video, Meda dah explain dah apa faktor dia, but in short, dia punya factor that affecting the strength of London dispersion forces adalah molar mass dan juga molecular shape. So memang nama dia London dispersion forces, and in short, you boleh letak dia sebagai LDF. Okay, alright. The second type of intermolecular forces is dipole forces, nama dia. So sesuai dengan nama dia ada perkataan dipole, then this IMF is for, dia tak ada dalam semua jenis molekul. Dia cuma ada dalam molekul yang polar sahaja. Okay. Jadi contoh dia macam HCl, HBr, ammonia, water. So molekul-molekul ni adalah polar molekul. Kita dah discusskan dalam topik chemical bonding. So all of these are an example of polar molecule. So maknanya kita kata semua jenis molekul ni ada London dispersion forces and also dipole forces. But dipole forces are significant, more significant. Kenapa? Sebab dari segi strength, IMF ni yang paling lemah adalah LDF, followed by dipole forces, and the strongest IMF adalah hydrogen bonding. So hydrogen bonding ni adalah sebenarnya a special type of forces between polar molecule. Jadi maknanya hydrogen bonding ni pun sama, dia macam dipole forces. Cuma boleh berlaku between polar molecule, yang mana dia ada special criteria dia, yang mana bukan semua polar molecule boleh ada hydrogen bonding. Syarat dia kena ada hydrogen directly bonded to the FON. Mesti kena bonded to fluorine, oxygen dan nitrogen with the presence of lone pair. Dia kena ada lone pair. So itu syarat dia. Yang mana ini pun Meda dah discuss detail dalam pre-recorded video, yang mana factor that affecting hydrogen bonding adalah number of hydrogen bond dan juga difference in electronegativity. So siapa yang tak sempat lagi tengok video tu, you all kena tengok lah sebab quiz is coming soon. Friday ni adalah combination of topic chemical bonding dan juga intermolecular forces. So esok cuti kan, tolong spend masa untuk tengok video berkaitan dengan intermolecular forces. Okay, so what's so important about learning about intermolecular forces ni? Kenapa kita kena tahu molekul ni ada LDF ke, ada DDF ke, ada HB ke? That is because of sebenarnya all of these intermolecular forces, walaupun dia adalah forces antara jiran-jiran molekul yang sangat lemah, tetapi they are very important to determine physical properties. Physical properties of apa yang kita nak discuss? Kita nak discuss physical properties of liquid. Jadi liquid ni 5 physical properties yang kita akan fokus. 1, boiling point. 2, vapor pressure. 3, volatility. And for your information, boiling point, vapor pressure and also volatility are closely related to each other. Saling berkait antara satu sama lain. Okay, they are interconnected to each other. Okay, so macam mana they are interconnected to each other? By right, you should remember that boiling point ni adalah takat didih kan. Yang mana takat didih, I think the common one adalah water. Berapa takat didih air yang you all tahu? 100 100 degree Celsius kan. So you all boleh try buat sendiri kat dapur. You can go to the kitchen and then you take a pot of water. Mungkin nak bagi nampak, you ambil lah mak punya pot yang kaca tu, make sure yang memang boleh letak atas dapur gas, kan marah pula mak you all. Okay, so apa yang you all boleh nampak adalah bila kita panaskan air, bila kita nak didihkan air, in the first place apa akan berlaku adalah you akan nampak, yang ni dalam Telegram channel pun memang Meda ada bagi video yang berkaitan dengan boiling process lah, you all boleh tengok juga kat situ, yang mana initially in the beginning of the process of boiling, you akan nampak akan terbentuknya bubble kecil dekat at the bottom of the pot. Yang mana apa berlaku dekat sini, kalau kita tengok definition of boiling point adalah it is a temperature in which vapor pressure is equals to the external pressure. Temperature when
vapor pressure is equals to the external pressure. So kenapa we are talking about vapor pressure kat sini? So vapor pressure is defined as, tengok yang merah ni definition dia, vapor pressure is defined as pressure exerted by the vapor. Yang ni dalam topik gas pun kita ada sentuhkan pasal vapor pressure. So mana datang vapor pressure ni dalam boiling process? So that's why as I said tadi, bila you all start panaskan air, at the bottom of the pot tu mula-mula you akan nampak ada tiny bubbles. Kan ada terbentuk bubble-bubble tu yang mana dalam bubble tu akan ada water vapor, wap air. Tetapi initially bila temperature kita ni, as you said just now, temperature boiling point of water is 100 degree Celsius kan. So kalau suhu dia masih baru mencecah 30, 40, so sebenarnya at that point the molecules of water has insufficient amount of energy, kinetic energy to overcome the intermolecular forces between molecules. Jadi maknanya pada awal, pada suhu yang rendah ni, bubbles yang terbentuk yang ada gas bubble tadi, water vapor tadi. So dalam bubbles tu ada water vapor, disebabkan oleh tenaga yang tak cukup, apa akan jadi? You akan nampak dia naik, lepas tu dia akan pecah balik, collapse. Naik, collapse, naik, collapse. Sebab dia has insufficient amount of energy. Okay, sekejap sekejap. Okay, alright. So sambung tadi, sampai mana Oh, sampai bubble collapse tadi kan? Okay, so when the bubble collapse tu maksudnya water vapor tadi dia tak cukup tenaga lagi. Tak cukup tenaga untuk apa? So you look again at the definition of boiling point, dia kata the water will boil when the vapor pressure inside the bubbles is equal to the external pressure. So yang mana kita tahu tekanan di luar ni is actually atmospheric pressure 180 m kan? Jadi dalam keadaan suhu yang rendah, water vapor tadi dia tak boleh lagi melawan ataupun overcome the external pressure, so that the bubble cannot be escaped to the surrounding. Jadi what happen is bubbles tu akan pecah, collapse balik. Lepas tu when the temperature keep on increasing, there will be more bubbles. Makin banyak bubble terbentuk, makin banyak lah maksudnya liquid molecule bertukar jadi gas, and at one point when the temperature reach 100 degree Celsius, at that point the vapor pressure inside the bubble sekarang dah menyamai dengan tekanan dekat luar. Menyamai 1 atm. Makanya at this point, the bubble can be escaped to the surrounding. So that is what we call as boiling process. Okay, boleh faham? Boleh. Tapi madam, kalau kan setiap solution kan ada dia punya boiling temperature kan? So mana tu? kan atmosfera kan 24 cm square ke 22.4? Apa? Macam mana? 22.4 ke? 22.4 ke? Kan madam kata dia akan start, dia boleh keluar tu bila pressure sama dia dengan dah boleh pressure. sama dengan kat luar kan? Yes. So maksudnya saya cakap lah. Okay, so maknanya dia memang bergantung kepada jenis liquid lah. Tapi whatever it is, these vapor molecules akan boleh escape to the surrounding when the vapor pressure inside the bubble tu sama dengan atmospheric pressure. So maknanya kalau you are eating selain daripada air, katalah you are heating ataupun paling popular sekarang hand sanitizer. Kalau hand sanitizer kita ada apa dalam
hand sanitizer? Alkohol. Alcohol kan? Ah, So alcohol, most probably we are using ethyl alcohol, okay? Yang mana kalau you all sapu dekat tangan, you will experience a cooling sensation kan? Akan rasa sejuk kan? So the reason why you experience this cooling sensation, it is because of bila hand sanitizer tu berada di tangan kita, so suhu pada tangan tu sebenarnya dah boleh menyebabkan the ethyl alcohol evaporated. So maknanya it depends on the liquid, the types of liquid. Yang mana that's why kalau you tengok factor of boiling point dia bergantung kepada intermolecular forces. Maknanya antara ethyl alcohol yang dalam hand sanitizer tadi dengan air, because they have a totally different strength of intermolecular forces. Tetapi dengan syaratnya as long as bila vapor pressure inside the liquid sama dengan external pressure, they can be evaporated or escape to the surrounding. Okay, tak kira lah berapa suhu. It can be like very low, like our body temperature. It can be like 100 degrees Celsius for water. So I don't know whether I'm answering your question or not, Ahmad Fikri. betul. Ha? Dapat. Okay, so macam itulah dia punya senario dia macam apa yang berlaku masa boiling process. Okay, and speaking about hand sanitizer tadi, maknanya bila kita rasa cooling sensation tu, maknanya molecule of ethyl alcohol tadi sebenarnya is leaving our skin surface, ataupun the molecule is evaporated sebenarnya. So bila dia evaporated, sebenarnya molecule tu dia kena absorb a certain amount of energy. So dia ada berlaku changes of energy. That's why kita akan rasa sejuk tu, sebab dia ada berlaku perubahan tenaga lah. Okay. Tapi the process is evaporation lah kalau hand sanitizer on our hand. Jadi basically itu dia punya proses, and kalau you all tengok pun kita punya discussion on this part, kita fokus kepada phase change from liquid to gas. Daripada liquid to gas. So bila kita sebut perkataan evaporation dan juga vapor pressure ni, by right process dia macam yang cakap tadi, dia punya changes adalah daripada liquid to gas. Then that's why boiling point, vapor pressure dan volatility. Apa itu volatility? Volatility is tendency of a liquid to vaporize. So sebab tu tiga-tiga physical properties ni sama, dia saling berkait antara satu sama lain, interconnected to each other. Jadi macam mana dia orang connected to each other? So you all boleh tengok yang bawah ni. If the vapor pressure increase ataupun high, if that liquid has a high vapor pressure, makanya kita kata the liquid is high in terms of volatility ataupun very easy to vaporize. Contoh terbaik tadi adalah alkohol dalam hand sanitizer. Sebab pada suhu tangan kita plus with environment punya suhu pun dia dah evaporated. So it is easily evaporated. So maknanya kita boleh katakan alkohol tu adalah very volatile. Okay. So liquids yang very volatile tu biasanya dia akan ada a very high vapor pressure. Maksudnya dia akan ada banyak vapor molecule. Bila dia senang meruap, maksudnya dia ada banyak vapor molecule. So bila ada banyak vapor molecule, makanya vapor pressure dia tinggi lah. Okay, tekanan gas, tekanan wap dia tinggi. Makanya this kind of liquid yang very easy to vaporize ni, sebenarnya mereka ni adalah liquid-liquid yang ada a weak intermolecular forces. Nanti kita tengok dalam soalan tutorial macam mana nak identify dia ada weak ke dia ada strong intermolecular forces, and on top of that temperature juga memainkan peranan. Sebab tu kalau you letak hand sanitizer yang dalam botol tu dalam kereta, and we know that suhu dalam kereta is very hot, especially kalau you all kalau dah pergi ke gambang campus nanti you akan rasa lah panas dekat gambang tu. Jadi kalau tengah hari tu kalau mereka tengok suhu dalam kereta tu it can reach 40 degrees Celsius. Jadi maknanya bila temperature tu tinggi you akan nampak lah gas-gas tu akan mudah terbentuk because they will be easily evaporated at high temperature. And then speaking about temperature ni, kenapa they are easily evaporated? Konsep dia sama macam kita belajar dalam gas itu. At high temperature, molecule akan ada a very high kinetic energy. So bila very high kinetic energy, maknanya mereka lebih akan ada sufficient amount of energy to overcome the forces. So mereka boleh bertukar daripada liquid to gas. Okay, boleh faham? InsyaAllah. Okay. Boleh, madam. So that's why this kind of liquid conclusion dia adalah they will have a low BP, boiling point. Nanti kita ada satu soalan tutorial. Very good to represent this. Okay. And then the next liquid property adalah surface tension.
I don't know whether you have heard this word, pernah dengar ke tak, tapi mungkin biasa tengok kalau dekat lopak-lopak air tu sometimes you can see an insect. Macam contohnya water strider, a very small insect that can walk on the surface of water kan. Mungkin pernah tengok kan. Jadi kenapa this insect can walk on the surface of water? That is actually not because of, mungkinlah salah satu sebab insect tu kecil, dia punya body mass pun very very small, but then the main cause is actually due to the surface tension. So surface tension ni sebenarnya konsep dia adalah because of kita ada molekul, dua jenis molekul on the surface dan juga molekul inside the liquid. Jadi itu yang membezakan kenapa, tapi konsep dia nanti kita tengok dekat soalan tutorial nanti, tapi konsep dia macam kalau you letak kain di atas meja and then you tarik daripada kiri, you tarik pada kanan dan you tarik kain tu ke bawah, then the surface of kain tadi will be forming a taut skin, permukaan yang tegang. Jadi sebab itulah sebenarnya the insect can walk, because the same thing happens inside molecules of liquid. Sebenarnya molecule of liquid ataupun molecule of water can form a taut skin yang menyebabkan insect can walk on the surface of water. Okay, and one more, last one, physical properties of liquid adalah viscosity. So what is viscosity ni? Dalam in a simple word, we are talking about kelikatan lah, kelikatan. Macam contohnya kalau kita ada madu, honey, dekat dapur tu kan, apa yang berlaku adalah maybe you boleh letak dekat dalam peti ais dulu, lepas tu dikeluarkan daripada peti ais and cuba tuangkan, then you will find out that it's very hard to flow. So apa you boleh buat adalah you maybe boleh biarkan dulu dekat luar, mungkin dalam setengah jam ke, lepas tu you cuba lagi tekan, then you will see that it is actually easier to flow out from its container. So itu adalah yang berkaitan dengan kelikatan, how easily the liquid to flow, resistance of a liquid to flow. Okay, so ini pun sama kalau you all tengok faktor-faktor dia, kalau starting daripada boiling point sampai ke viscosity, the main factor yang menentukan properties ni adalah intermolecular forces. Okay, and on top of that, some of them akan ada affected by the temperature. What can I say? Semua sebenarnya. Semua juga also can be affected by temperature, tetapi ada satu lebih dekat viscosity, yang mana viscosity ada another factor that can affect the viscosity, iaitu molecular shape. So macam mana molecular shape ni? Contohnya macam madu dengan air. Mana satu yang you all rasa lebih senang mengalir, flow? Which one is easily? Air kan? Ini disebabkan oleh molekul air. Kita tahulah molekul air H2O. Very simple molecule kan. Tetapi honey ni it has a very bulky molecule, complicated molecule. Dia ada rantaian karbon yang panjang. So apa berlaku adalah masa kita tuang honey tu, sebenarnya molekul-molekul of honey ni can be entangled. Entangled ni maksudnya boleh bersangkut antara satu sama lain sebab dia panjang kan, carbon chain dia panjang. So bila dia nak mengalir tu dia boleh bersangkut antara satu sama lain, entangled to each other, causing that there will be more resistant in terms of flow tadi. Okay, so disebabkan oleh itu, one of the factor that can affect viscosity adalah molecular shape. Okay, alright. So seterusnya adalah kita nak discuss juga pasal solid. Okay, so intermolecular forces tadi, that's it lah. Kita akan discuss pasal yang mainly on the liquid. So untuk solid ni pula, in general solid can be divided into two types. Satu tu amorphous, satu lagi crystalline solid. So apa beza crystalline dengan amorphous? Amorphous ni adalah solid yang tak ada susunan tetap. Okay, contoh terbaik adalah rubber. Rubber is an example of amorphous. Tapi kita tak fokus sangat on the amorphous, tapi kita fokus kepada crystalline. So I think you've heard the word crystalline kan? Apa yang you all boleh imagine bila sebut perkataan crystal? Dia mengeras. Okay, dia kira ada keras, dia dia shining kan? Apa dia Adam? Arif? Tak. Okay. So shining, keras, ataupun yang paling senang nak jumpa kristal ni adalah garam, gula. So these are an example of crystalline solid. And crystalline solid ni it can be as cheap as garam. Garam murah je kan?
It can be as cheap as garam, but it can be also as expensive as diamond. Diamond pun is an example of crystal. Jadi you have a wide range of example of crystal lah sebenarnya. So crystal ni apa pula? Crystal ni kenapa dia ada bentuk yang cantik? It can be expensive. Disebabkan oleh susunan particle. So when I mention the word particles, meaning that I'm referring particle tu kepada atom, molecules dan ion. Maknanya dalam solid ni kita boleh ada atom, kita boleh ada molekul, kita boleh ada ion. Bergantung kepada solid apa. Contoh kalau garam, garam kita tahu formula dia NaCl. Kalau dia pecah dia akan jadi Na plus dan juga Cl minus kan. Jadi maknanya crystal of salt is consist of ion. Tapi ada juga macam contohnya Fe metal. Then kita punya type of solid kat sini adalah metals kan. Jadi maknanya dalam tu kita akan ada atom-atom. So you will see a totally different types of particles. So dia bergantung kepada solid apa yang kita ada. Tetapi yang penting you kena faham adalah when it is crystalline solid, susunan atoms, molecules dan ion dia adalah very specific. Dia ada pattern dia yang tersendiri. Jadi pattern dia ni is described by crystal lattice. Yang ni memang you all kena tengok video sebab ada media share dia punya animation dia macam mana. Sebab it's something that you need to imagine. Tetapi the basic adalah you boleh imagine menggunakan the cubic game. Cubic game tu yang kita pusing-pusing kena susun ikut warna tu. Pernah main tak? Yang kita pusing-pusing tu. Rubik cube. Apa? Yes, betul. So you can imagine our crystal lattice atau units crystal lattice of crystal by using that game lah. Yang mana kita ada satu cube besar, yang mana dalam cube besar tu kita ada cube kecil-kecil kan. So the small cube tu sebenarnya representing unit cell. Jadi bayangkanlah seketul besar tu adalah our solid, yang mana inside the solid you are going to have a repetitive unit cell. Berulang-ulang, tapi dia memang very specific, well ordered arrangement. So dia punya pattern adalah kita punya particles tu dia akan berada di setiap corner. Di setiap corner memang akan ada dekat unit cell. So corner ni, if you are in your room, then you can imagine that bilik you all tu adalah kotak kecil tadi. Kotak kecil tu yang mana kalau you tengok you ada dinding, you ada lantai dan juga you ada dinding pula apa? Ceiling, you ada dinding kiri kanan depan belakang dan juga you ada lantai kan. So you can imagine that is our cubic unit cell for our solid. So kita punya susunan particles ni ada 3 pattern. Satu tu kita panggil SC atau simple cubic. So dekat simple cubic ni kat sini kat sini ni. Sekejap, madam nak tukar sikit. So maknanya alamak dia hilang. Sekejap So kita punya cubic cell kat sini dia akan ada, tak cantik dah. Sekejap Okay, so for simple cubic, okay, you bayangkan you punya cubic macam ni. So, Allahu Akbar. Kita punya cubic macam ni. So, dia akan ada berapa corner? Dia akan ada 8 corner. Yang mana atom kita duduk di hujung ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, you tengok dekat dalam bilik tu, setiap bucu tu adalah position of our particles. And benda ni berulang-ulang-ulang. Ada atas, bawah, kiri, kanan. So maknanya bila position atoms atau particles kita dekat setiap bucu, dia sebenarnya akan bersentuhan dengan 8 lagi unit cell. Boleh bayangkan tak? You bayangkan kotak kita ni stack, disusun. So maknanya bila dia duduk bucu ni, dia sebenarnya bersentuhan dengan 8 lagi unit cell. Boleh ke? Faham ke? Can you imagine this? Satu bucu tu ada lagi 8. Satu, you bayangkan you letak sebiji bola dekat bucu bilik tu, and bayangkan bilik you all ni berulang-ulang. Ada contohnya you bayangkan ada 4 yang bercantum, 4 bilik yang bercantum bawah, lepas tu ada lagi 4 bilik bercantum ke atas. So kalau dia duduk kat corner tu, maksudnya atom tu bersentuhan dengan 8 lagi bilik-bilik yang lain.
Jadi maknanya atom tu dia bukan belongs totally sebiji tu pada satu unit sel, tapi sebenarnya dia bersentuhan dengan bilik-bilik yang lain juga, unit-unit sel yang lain juga. So that's why you all kena tengok video dalam Telegram channel tu, ada YouTube video lah yang dia share. Dia buat macam mana atom tu dipotong, di-slice kan. Sebab sebenarnya dalam satu simple cubic ni hujung ni sebenarnya bila dia bersentuh kat sini pun 8 juga. So dia punya fraction adalah 1/8. So bila 1/8, you bayangkan 1/8 kat sini, 1/8 kat sini, sini pun 1/8, kita ambil dia punya fraction. So bila 1/8 setiap satu corner ni, sebenarnya yang betul-betul hak milik this unit cell adalah 1/8 darab 8. 8 tu kenapa? Sebab kita ada 8 corner, kita ada 8 atom, 8 particles dekat corner. So sebenarnya yang betul-betul bila kita gabungkan, dia adalah dia punya hak milik dia sebenarnya adalah satu particle. Okey, boleh faham? Boleh ke tidak? Sebab benda ni dia adalah repeating units tau. Dia adalah repeating units. So that's why you jangan bayangkan sebiji kotak aja tau. Dia sebenarnya ada banyak kotak yang, bayangkan ni 3, ni you ada satu layer, lepas tu you have another layer kat bawah tu, ada lagi layer kat atas. So bila you just bayangkan yang game tadilah, yang mana you bayangkan bila ada satu bola ke, ada satu atom dekat hujung corner tu, sebenarnya bola tu bersentuhan dengan 8 lagi unit cell atau kotak-kotak. Okey. Jadi maknanya bila dia bersentuhan dengan unit-unit sel yang lain, dengan kotak-kotak yang lain, maka kita tak boleh kata sebiji atom tu milik dia. Dia sebenarnya berkongsi dengan 8 lagi unit sel. So sebab tu number of particle per simple cubic, dia punya calculation adalah 1/8 darab 8. Okey, boleh? Madam. Yes. Jadi kalau contohnya satu bucu tu dia kongsi dengan 8 lagi cube lah. Ya, betul? Okay, faham. Okay. Yang ni you kena imagine sikit lah macam mana dia punya susunan atom. Sebab tu kena tengok YouTube video tu. Okay. Alright. Lepas tu second type pula. Second type. Dia tengoklah garam mungkin kita punya garam dekat dapur tu mungkin simple cubic. Tapi mungkin gula is not simple cubic. It's a body centered cubic. So depends kepada jenis solid kita tu. So bila dia adalah body centered cubic, dia punya susunan particles tu dia memang akan ada atom, dia memang akan ada particles dekat corner tau. Tapi on top of that, bila dia jenis BCC, body centered cubic, sesuai dengan nama dia, atom dia tu ada sebiji dekat dalam kotak tu, dekat dalam unit cell. Dia ada tambahan dia kat sini. Okay. So maknanya bila kita nak kira, kita tahu dah bila atom tu dekat corner memang dia bukan hak milik dia. Hak milik dia 100%. Dia dikongsi dengan 8 lagi. So that's why you ada 1/8 darab 8 dan campur dengan satu ni mana? Satu yang atom yang kat dalam. Jadi maknanya untuk body centered cubic, dia punya formula adalah 1/8 darab 8 campur dengan 1, which is equivalent to 2 particles. Yang ni you all kena boleh hafal senang je sebab this is the only calculation yang kita ada dalam topik ni. Ini je dia punya calculation. Kalau soalan calculation, ini je yang boleh keluar. Okay? Alright. And then jenis yang ketiga pula adalah face centered cubic. Apa pula beza dia bila kita ada face centered cubic? Beza dia persamaan dia dulu. Persamaan dia dulu, you akan ada particles dekat corner. Nampak? Ketiga-tiga. SC, BCC, FCC, kita semua memang ada particles dekat corner. Tetapi bila face centered cubic, dia akan ada lagi particles dekat mana? Dekat dinding. Dekat dinding depan, dinding belakang, dinding kiri, dinding kanan, dinding atas, dinding bawah. Jadi you bayangkanlah if you have repetitive unit terbahagi dua. Separuh dekat bilik kita, separuh lagi dekat bilik sebelah. Can you imagine that? Okay, so dia punya pecahan adalah 1/2. So that's why bila face centered cubic 1/8 darab 8 campur dengan
Kenapa 6 kat situ? Kalau you all tengok kat sini kita ada satu dekat atas, satu dekat bawah, kiri, kanan, depan dan juga belakang. Jadi 6 lah, 6. So sebab pecahan dia 1/2, so 1/2 darab 6. Okay, boleh So that's for the solid. And then solid ni pula, okay jap, I want to share something into your WhatsApp group Sekejap ya. Okay, sekejap. Yang ni adalah type of solid. Okay, you can refer to your WhatsApp group. So ini adalah macam ada cakap tadi lah, gula, kita ada different type of crystalline solid kan. Kita ada gula, kita ada garam, it can be diamond, it can be graphite. Pernah dengar graphite tak sebelum ni? Pernah. Biji lima ya. Pernah. Grafit dengar tak? Ya, Grafit. dengar sama lah tu. Kat sama mana ya? selalunya dengar? Selalunya Selalunya apa yang you all boleh imagine yang berkaitan dengan graphite ni? Obsidian apa Obsidian Minecraft. Aduh. Allah, okay. Itu kena tanya anak Adam pula, tak tahu apa. Okay, so go back to graphite tadi. Sebenarnya you jumpa dia hari-hari pun. Memang jumpa dia hari-hari. Jumpa kat mana? Jumpa dekat penselite. Okay, your penselite tu adalah an example of graphite. Jadi you bayangkan graphite solid, diamond pun solid juga kan. Tapi diamond kita boleh ke buat untuk menulis? Tak boleh kan? Jadi maknanya mereka ni solid with different types of properties. Berbeza-beza dia punya sifat dia. Kenapa? Sebab kalau you all refer dekat dalam WhatsApp group tu, kita ada 5 jenis. 5 jenis apa? 5 jenis solid. Okay? 5 jenis solid. Sekejap. Nak buka tutorial. Where is the tutorial? Okay, so yang mana itu adalah sebenarnya soalan nombor 10 dalam tutorial tu So kesimpulannya sebab table ni boleh keluar dalam tutorial, maka dia boleh keluar dalam quiz dan juga dalam final exam. So apa tugas you all adalah, you just simply refer to table 12.5 yang mana you can see that we have 5 type, yang mana atomic, molecular, ionic, metallic dan juga network covalent. Lepas tu you all isi sahaja kotak ni and then tengok dia punya physical properties dan hafal semua. Hafal semua yang ada dalam table ni. It can be asked in the quiz. So contoh soalan boleh ditanya, soalan boleh suruh isi tempat kosong macam soalan nombor 10 ni, isikan tempat kosong dalam table. Dan juga soalan juga boleh jadi macam soalan nombor 9 ni. Okay, soalan nombor 9 dia bagi 3 jenis solid kat sini and you need to identify. Siapa yang ada MP tu adalah melting point melting point dia 782, very high melting point kan. Tapi kalau yang nombor 2 tu melting point dia negatif 90.8 je. Jadi mana ni low melting point. So you kena sesuaikan dengan kriteria dia, physical properties kat bawah. So I'm going to leave this part for you to do. Nanti besok kan public holiday, memang madam tak buat kelas, tapi madam nak minta you all share jawapan. Boleh ke? Esok you try buat, lepas tu sesiapa boleh share dekat dalam WhatsApp group, nanti madam komen soalan nombor 9, nombor 10. Boleh? 9-10 je madam. Belum, ada lagi atas. Boleh. Ada lagi dekat atas, ada lagi. Okay. Okay. Alright, so ini semua yang berkaitan dengan solid lah. Okay, solid. So kita cuba buat tutorial dulu. Pukul berapa dah now? Okay, baru 4:48. So I try to discuss most of the question kecuali yang memang madam nak you all buat practice. Okay, sebab selalunya you all kena buat dulu, tapi because of limited time, so kali ni madam just go through all questions together with you. Tapi memang akan adalah 1-2 soalan yang madam nak tengok cara you all tulis jawapan dia. Okay, alright, so let's get started with question number 1. Okay, so dia kata state all types of intermolecular forces for each of the following substances. Okay, so apa yang kita ada kat sini adalah kita ada xenon, yang mana kita tahu xenon ni adalah, mana dia punya setting pen? Okay, so kalau sekejap, tak boleh alih ni. Okay, so you tengok kat sini
kita ada apa kat sini? Kita ada xenon. Xenon adalah an example of noble gas kan? And kalau you all dah tengok pre-recorded video madam, sebenarnya when I discuss about London dispersion forces, I'm using noble gas. Yang mana noble gas ni asalnya dalam keadaan asal dia ada symmetrical electron distribution. Kalau neon dia ada 10, maknanya dalam keadaan asal dia memang ada 5 on each side equal. Makanya dia adalah an example of non-polar. Non-polar molecule. Dia memang tak ada hujung positif, tak ada hujung negatif. Kecuali bila dia duk berkumpul tak ada SOP dengan neighboring atom yang lain. Tak ada SOP tu maksudnya dia sangat dekat antara satu sama lain. Xenon A duduk dengan xenon B dekat-dekat. So apa berlaku adalah elektron-elektron dalam setiap xenon ni will be distorted. Sebab repulsive forces, makanya you akan ada induced dipole dan juga instantaneous dipole yang kita panggil sebagai London dispersion forces. Yang ni kena tengok balik video siapa yang belum tengok. Tetapi what I want to say here adalah xenon dan gang-gang noble gas dia adalah an example of non-polar. Jadi maknanya kalau setiap kali keluar soalan noble gas, automatically you all tahulah dia adalah non-polar. So bila non-polar, apa jenis IMF yang dia boleh ada? LDF. Yes. London dispersion forces is the only one lah untuk non-polar molecule. Okay, now let's move to number 2. Ethanol. Ethanol ni kalau ikutkan tengok struktur dia, dia ada 2 karbon, 3 hidrogen dekat karbon pertama. Okay, lepas tu dekat karbon kedua kita ada 1 hidrogen yang mana dia ada 1 oksigen. So this is the shape dia lah. Ini dia punya molecular structure dia. Don't worry kalau dalam final exam memang kita kalau organic compound like this biasanya kita akan bagi expanded structure lah sebab kita anggap you all belum ambil organic. Okay. So kalau you tengok kat sini, what do you think? Polar or non-polar? Polar Anyone? madam. Okay. So you tengok beza dia dengan pentane. Pentane nombor 3 tu, pentane tu kita ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. So we have 5 carbon and also hydrogen ni memang tak lukis penuh lah okay. But we know that each of the carbon ni dia memang bonded to hydrogen. So yang mana pentane ni is an example of hydrocarbon. Pernah dengar perkataan hydrocarbon? Nah. So hydrocarbon ni adalah organic compound yang ada carbon dan hydrogen sahaja. And you all boleh ingat, boleh hafal, all hydrocarbon adalah non-polar. Non-polar So bila non-polar dia akan ada London dispersion forces sahaja. Tetapi molekul like ethanol dan juga propanoic acid yang dekat bawah tu, ini adalah organic molecule yang ada carbon dan hydrogen. Okay. Okay, carbon dan hidrogen, so you can see that disebabkan oleh presence of oxygen atau apa-apalah nitrogen ke fluorine ke, maknanya dia tiba-tiba ada selain daripada carbon dan hidrogen, makanya this organic compound akan jadi polar. Okay, so dia akan jadi polar ingat kalau hydrocarbon ada carbon dan hidrogen saja non-polar. Tapi kalau dia ada elemen lain, automatically dia akan jadi polar molecule. Jadi kalau polar maknanya what is the type of intermolecular forces yang kita boleh ada untuk ethanol? Dipole forces. Okay, so yang pasti sebab you kena faham soalan. Dia kata state all types of IMF. Jadi untuk soalan macam ni dia suruh senaraikan semua jenis IMF yang boleh ada. Jadi kita tahu London dispersion forces memang ada dalam semua jenis molekul. Cuma dia tak dominan atau dia dominan je. Jadi dia memang ada London dispersion forces. Tetapi yang lebih kuat atau lebih dominan adalah dipole forces. And now my question is, ada hydrogen bonding tak? Ada. Okay, so recall balik hydrogen bonding tadi dia ada pada molekul yang ada hydrogen directly bonded kepada fluorine, oksigen dan juga nitrogen. Kalau korang tengok dia ada oksigen kan? Nampak macam memenuhi kriteria dia dah. So maknanya dia ada ke tak ada hydrogen bonding?
Dekat oksigen ke madam? Okay, dalam molekul ni lah, dalam molekul ni dia boleh ada hydrogen bonding ke tak? Okay, so kalau you all tengok balik kriteria dia tadi, kriteria of hydrogen bonding, it can be found between molecules that contain hydrogen directly bonded to FON with lone pair of electrons. So kalau kita tengok etanol ni, ada oksigen kan? Ada hydrogen, oksigen tu ada lone pair. So dia boleh ada hydrogen bonding ke tidak? Tak. Tidak. Kenapa? Tak. Kenapa? Why? Dia tak directly bonded dengan H. Yes, that's correct Fakri. Betul. Okay. Ini paling penting kenapa Madam tanya korang semua sebab tak nak ada misconception. Yang mana hydrogen bonding memang you akan hafal molekul yang ada FON, fluorine, oksigen dengan nitrogen with lone pair. Lone pair ada. Lone pair ada kat sini. Okay. Ada oksigen. Tetapi etanol ni dia tiada hydrogen bonding sebab oksigen tu is not directly bonded to hydrogen. Okay, jadi maknanya dia ada London dispersion forces dan juga dipole-dipole sahaja. No hydrogen bonding. Jadi bilanya yang ada hydrogen bonding, sekejap you akan nampak beza dia kalau Madam lukis propanoic acid ni. 1, 2, 3, tu double bond O, OH. Okay, so ini adalah propanoic acid. So nampak sama case macam tadi. Kita ada oksigen, kita ada lone pair on the oxygen and you will see that clearly dalam ni oksigen kita directly bonded to hydrogen. Makanya kita kata propanoic acid ini is definitely a polar molecule yang ada London dispersion forces, ada dipole-dipole forces and on top of that dia juga boleh bentuk hydrogen bonding dengan neighboring molecule dia. Sebab dia ada oksigen yang directly bonded to hydrogen. Okey ke? Okay. Alright Okay. Soalan B ni is quite a popular question. Soalan dia memang selalu keluar tetapi kan selalu ramai student yang akan salah label. Sebab nampak soalan dia kata one of the molecule in part A which is propanoic lah. Can exhibit hydrogen bonding. Draw the formation of one hydrogen bond between the molecule. Satu dia dah sebut dah between. Tapi kalau tak ada between pun remember hydrogen bonding ni adalah intermolecular forces. Apa beza dia tadi? Madam dah cuba bagi analogi dia. Yang mana kalau intramolecular forces, covalent, ionic, metallic tu adalah ikatan kekeluargaan dalam satu rumah. So maknanya itu refer kepada forces ataupun bonding within a molecule. Jadi kalau tiba-tiba you all label ini sebagai hydrogen bonding, salah lah. Tapi ini selalu student buat. Yang mana bila soalan suruh label, dia pun label ini adalah hydrogen bonding. Sedangkan ini kita tahu this is covalent. Itu adalah ikatan dalam molekul. Intermolecular forces adalah ikatan dengan jiran-jiran sebelah. Jadi untuk labelkan hydrogen bonding, mestilah korang kena lukis dia punya jiran. Maka lukislah satu lagi molekul of propanoic acid. Dia kena ada jiran lah baru boleh ada intermolecular forces. Tak ada jiran, tak boleh. Jadi kat mananya hydrogen bonding? Dia adalah forces antara oksigen yang ada lone pair ni dengan mana-mana hidrogen jiran dia. Bukan hidrogen dia sendiri, tapi dengan hidrogen jiran. Boleh? Boleh. Okay, alright. So itu maksud hydrogen bonding. Alright, so let's move to question number 2. Okay, so number 2 ni we are talking about evaporation. Evaporation ni kita tahu salah satu, one of the 5 physical properties of liquid yang kita fokus dalam topik ni. So soalan ni suruh explain the evaporation process. So Madam dah tulis siap-siap just to jimat masa. So dia nampak evaporation process adalah phase transition from liquid to gas. Yang ni kena ada lah. Okay, from liquid to gas phase that occurs at temperature below boiling point. Yang Madam highlight ni benda-benda yang kena ada kalau soalan suruh define ataupun explain.
For your information, definition semua ada kat belakang workbook tu. Kalau korang tengok scroll down sampai habis, workbook kat belakang tu memang kita ada list down all important definition. Boleh hafal kat situ. Okay, tapi kat sini you kena bagi tahu sebab kalau dia dah berada pada suhu boiling point, contoh air lah paling jelas. Air kalau dia dah cecah 100 degree Celsius, dia dah boil. Tapi suhu sebelum 100 degree Celsius tu yang masa dia membentuk bubbles and then bubble collapse, lepas tu dah mula nampak wap air sikit-sikit tu, itu adalah proses of evaporation. Yang mana suhu tu dia belum mencecah 100 degree Celsius. Okay, boleh bezakan evaporation dengan boiling. So to vaporize, the surface molecules must have sufficient kinetic energy to overcome the intermolecular forces. Jadi ayat ni ayat yang terakhir ni yang madam highlight kuning dan merah ni, you all boleh guna pakai dalam semua explanation. Tak kira lah soalan sudah explain mana pun physical properties of liquid, tetapi keywords dia adalah macam mana liquid kita ni boleh berubah jadi gas, dan kunci dia adalah molecule of liquid have sufficient amount of kinetic energy to overcome the intermolecular forces. Putus ikatan jiran dia, barulah dia boleh evaporated. Barulah dia boleh boil. Barulah surface tension can be reduced. Bolehlah dia jadi less viscous. Kalau dia boleh overcome the intermolecular forces. Boleh faham ke the concept? Mana pergi semua ni? Boleh rasanya. Okay. Alright, so look at soalan seterusnya. Explain how does high temperature. Yang ni pun sama macam madam dah ajar dalam topik gas hari tu. Bila sebut pasal high temperature atau temperature ni, keywords dia adalah kinetic energy. So again, sama juga dalam konsep topik ni. At high temperature, molecule have sufficient amount of energy ataupun kinetic energy. Memang sebenarnya madam prefer you all sebut perkataan kinetic energy lah, because we are talking about movement kan. Amount of kinetic energy to overcome the intermolecular forces. Makanya at high temperature there will be more molecules that can overcome, maka more molecules boleh bertukar jadi vapor. Alright, do you have any questions ke semua dah gone dah ni? Tengah digest lah madam. Tengah berfikir. Tengah mendigest. Tengah memahami ni madam. Kalau susah sangat, satu madam rasa you all tak tengok lagi video tu. Kedua, okeylah kelas petang kan, buatlah kopi, tolong buat kopi. Okay, sebab madam nak habiskan juga ni semua soalan ni. Taklah semua. Okay, alright. So now describe how a liquid to boils. Madam dah cerita dah, dia punya cerita dia tadi. Lepas tu dekat dalam Telegram channel pun ada video, tetapi I'm giving you some suggestion here lah. Kalau soalan suruh describe how liquids to boils, then dia akan highlight kat sini. So first, kita tahu bila boiling tu melibatkan increase temperature. So as the temperature rises or increase, molecule move quickly. Macam mana you boleh imagine? Bubbles yang terbentuk tu. Yang mana bubbles tu dia akan very quickly formed. Okay, and then at some point, at some temperature, the average kinetic energy of molecule is great enough for them to form bubbles. Tadilah bubble-bubble. Memang kalau boiling point ni you all kena ingat cerita bubble-bubbles tadi. Okay, to form bubbles in the interior, and then yang mana vapor pressure inside the bubbles is equal to the external pressure, makanya at that point liquid will boil. So yang Meda highlight ni semua the most important point. You all salin ke tak ni, ataupun you all kan modern, mungkin screenshot ataupun ambil gambar. Sebab Meda tak share ni sebab dia kiranya ada soalan macam ni, so dia consider sebagai answer scheme. So I'm not going to share with you this one. So pandai-pandai lah korang nak salin ke, nak copy ke whatsoever tapi Meda tak share file ni nanti. Okay, alright, seterusnya yang ni dalam slide madam ada, dekat dalam textbooks pun ada, but this is one of the important diagram dalam topik IMF. Okay, so you tengok kat sini dia ada 4 different line. Okay, yang ni pun Meda dah explain dalam pre-recorded video, so I just want to focus on soalan. Tapi soalan ni sebenarnya dah cover pun apa yang Meda cerita dalam pre-recorded video. So pertama dia suruh list all the types of intermolecular forces present for each substance below. So dia nak apa ni, dia nak SiH4,
dia nak HF, mana HF? Dia nak HF dan dia nak HBr. Mana HBr? Ini HBr dia. So dia nak suruh identify yang ni. So by right, HF dengan HBr ni clear lah, very clear. Kalau korang lukis pun, this is the structure of this molecule yang mana dia ada difference in electronegativity. Maka dua-dua adalah a polar molecule. Ini kita dah cerita panjang dalam topik chemical bonding. Jadi kalau you tak ingat ke tak faham lagi, kena tengok balik topik chemical bonding. So macam mana kita nak tahu sama ada SiH4 ni polar ke non-polar? So as I said, memang you have to go back to Lewis structure, kena lukis, kira domain dia yang mana you all akan dapati SiH4 sebenarnya dalam bentuk tetrahedral. So bila dia adalah tetrahedral, you will see that all terminal atoms are the same. Sama semua terminal atom dia, tak ada lone pair, makanya dia adalah symmetrical structure. So bila symmetrical, kita tahulah dia adalah a non-polar molecule. Okay? Boleh? Jadi kalau SiH4 is a non-polar molecule, so what is the type of IMF? LDF. Okay, LDF. Alright, that's the only lah. Kalau non-polar senang, settle. Dia ada satu je, LDF. Tapi kalau polar kat bawah tu, HF tu, ada apa? Dia akan ada LDF definitely. Then dia akan ada HB. okay, DDF memang akan ada juga untuk polar molecule. Memang dia akan ada. Yang selalu problem dia adalah you nak decide sama ada dia ada HB, ada hydrogen bonding ke tidak. Jadi what do you think? HF ni ada ke tak? Ada. Okay, jawapan dia yes, ada. Sebab you ada fluorine yang directly bonded to hydrogen. Ni adalah geng-geng yang ada hydrogen bonding sebab kalau you all tengok water dia punya structure adalah macam ni. Kalau ammonia pula macam ni dia punya structure. So you will see that you ada nitrogen yang directly bonded to hydrogen, you ada oxygen yang directly bonded to hydrogen. So ini adalah geng-geng yang ada hydrogen bonding. So yes, kat sini ada HB. So maknanya HBr ada ke tidak? Ada ke tak hydrogen bonding dalam HBr? Tak ada. Tak menepati. ada. Tidak menepati dari segi mana? Yang mana kita tahu hydrogen bonding ni cuma boleh terbentuk kalau dia ada fluorine, oksigen dan nitrogen saja. Fond. You ingat fond tu hanya fond saja yang boleh membentuk hydrogen bonding. So you boleh consider our session petang ni sebagai revision lah sekali untuk your quiz on this coming Friday. Okay, so nombor 2, state the strongest IMF present for each following substance. Makanya kita tahu HF tadi the strongest one adalah apa? H4. Hydrogen bonding. Yes, hydrogen bonding. Madam percaya nanti dalam quiz ni mesti ramai yang buat short form HB macam ni. Ini sebenarnya not advisable tau. Tapi kalau dalam quiz okey lagi lah sebab I'm going to be the one yang mark. Cuma final exam not confirm yet. So kalau boleh dalam final exam avoid lah guna short form. Kecuali kalau memang tak cukup masa sangat, selalunya apa korang boleh buat adalah dalam ayat pertama tu you tulis London Dispersion Forces dalam bracket LDF. Bila you dah introduce LDF tu sebagai London Dispersion Forces, maka ayat seterusnya you all boleh guna short form. Dia macam tu Okay, so CH4. So kalau you tengok balik, kita dah buat banyak kali dah Lewis structure CH4 dalam topik chemical bonding. Tengok pada rupa bentuk dia, polar ke non-polar? Non rasanya. Tak boleh ada perkataan rasanya kat belakang. Kena yakin. InsyaAllah non. Okay. Tadi pun ada bagi tips. Kalau dia adalah hydrocarbon yang ada karbon dan hidrogen saja, dia adalah Non-polar. ya, kena yakin. So kalau non-polar,
makanya dia ada London dispersion forces sajalah. So that's the strongest one. Strongest strongest intermolecular forces. Okay, so soalan nombor 3. Soalan nombor 3 ni sebenarnya madam memang cerita panjang lebar dah dalam pre-recorded video, tetapi just to show you very quickly kat sini perbezaan dia perbezaan dia kalau kita ada water molecule dan juga, so kalau nak cerita benda ni kita biasanya lukis dua molekul cerita pasal hydrogen bonding. Satu lagi HF. So soalan ni dia suruh compare, dia bagi tahu kenapa boiling point of water lebih tinggi daripada HF sedangkan kita tahu dua-dua molekul ni ada hydrogen bonding. Sebab kita tahu stronger the intermolecular forces, higher the boiling point, sebab kita perlukan tenaga yang lebih banyak untuk break the forces. So kalau mereka dua-dua ni ada dua hydrogen bonding, apa yang membezakan mereka? So sebab tu kalau you all tengok balik anda hydrogen bonding ada dua faktor yang menentukan. Satu adalah number of hydrogen bonding, satu lagi adalah difference in electronegativity. Tak ada sampel soalan dalam tutorial yang berkaitan dengan difference in electronegativity, tapi you all boleh tengok dekat dalam pre-recorded video Madam dah explain. Tetapi dalam tutorial ni dia fokus kepada number of hydrogen bonding, factor dia. So kalau kita tengok antara dua water molecule ni, satu water molecule dia ada dua lone pair dan dua hidrogen. Jadi maknanya bila dia ada jiran duduk sebelah, you bayangkan ada dua biji molekul of water duduk dekat antara satu sama lain, automatically they will be attracted to each other, yang mana tarikan tu adalah antara lone pair mana-mana ni dengan hidrogen yang terdekat. Yang ni pun sama, lone pair daripada oksigen ni pun dia akan attracted to the nearby hydrogen. Maknanya dalam dua molekul, water can form two hydrogen bonding. Dua hydrogen bonding. Berbanding dengan HF. You tengok HF dia kaya dengan lone pair. Nampak? Dia ada 3 lone pair pada satu fluorine. Tetapi mereka molekul ni dia miskin dengan hidrogen. Jadi walaupun dia ada 3 lone pair, tapi bila dua molekul ni dekat antara satu sama lain, dia cuma boleh bentuk satu hydrogen bonding saja pada masa yang sama. At that moment lah, bila molekul tu dekat, makanya fluorine daripada molekul pertama akan attracted to the hydrogen from the neighboring molecule. Jadi nampak, bila kita tengok number of hydrogen bonding that can be formed between water molecule lebih banyak, jadi maknanya stronger the intermolecular forces. So itulah dia punya explanation kat sini. Okay, maka jawapan dia adalah water. Dia dah bagi dah. So faham ke kat sini? Macam pasarela je. Okay. Faham. So now, so you Boleh. can see the next question. The next question. Okay, so dia kata orang sama je, orang lain pergi mana? Orang lain ada tak? Wujud ke tak? Okay, so you can see the next question. Dia kata explain why the boiling point of hydride of group 14 increases from CH4 to SNH4. So soalan ni sebenarnya refer kepada line bawah ni. Line yang paling bawah ni. CH4 sampailah SNH4. So untuk soalan macam ni sebenarnya kalau you all lukis dia punya Lewis structure, tadi kita dah lukis SiH4, CH4 pun kita dah lukis tadi kan. Mana CH4 tadi dia dah padam kot. Tapi kita dah lukis Lewis structure dua ni. And dua ni pun kalau you all lukis, dua-dua GeH4 dan SNH4 adalah tetrahedral shape. Sama rupa bentuk mereka ni. Keempat-empat ni adalah tetrahedral. So bila tetrahedral with same terminal atom, tiada lone pair, makanya kesemua ni adalah polar ke non-polar? Non-polar. Non-polar. Jadi kalau non-polar mereka ada apa jenis IMF? Ada LDF je. Yes. LDF. Okay, so nampak jawapan yang mereka tulis kat sini. You kena bagi tahulah all molecules are non-polar dan mereka cuma ada London dispersion forces sahaja. Jadi kalau London dispersion forces, tengok balik tadi faktor apa? Faktor dia salah satunya adalah molar mass. Jadi maknanya graf tadi menunjukkan molar mass of CH4 ke SNH4 is actually increasing. Berat molekul tu, berat. Jadi LDF ni makin berat molekul, makin kuat
London dispersion forces. So kita punya ayat kat sini adalah as the molar mass increases from CH4 to SNH4, London dispersion forces becomes stronger. Okay, boleh? Macam mana? Okay. Molar mass. So you all kena kira lah, cuba kira. Molar mass daripada CH4 sampailah kepada SNH4. Tengok pada predict table, totalkan dia punya molar mass. You akan nampak lah molar mass daripada CH4 kepada SNH4 sebenarnya increasing. Molar mass dia makin berat. So bila makin berat, ini pun sebenarnya dalam pre-recorded video Media dah cerita kenapa bila molar mass makin bertambah, London dispersion forces jadi makin kuat. Tapi kesimpulan dia bila molar mass increases, London dispersion forces also becomes stronger. Okay, so bila London dispersion forces stronger, boiling point higher. So these are all the points yang you all kena masukkan dalam soalan ni lah. Okay, got it? Alhamdulillah, insyaAllah. Okay, ada soalan? Madam. Yes. Ya, macam poin ketiga tu kan Madam tulis LDF kan? Kalau kita tulis IMF boleh ke? Okay. Okay, good question sebenarnya untuk soalan macam ni dia kita memang akan cari perkataan London dispersion forces because when you put intermolecular forces it's too general. Okay. Dia memang kena very specific. You kena bagi tahu what is the type of intermolecular forces. Okay. So next question. Soalan ni pun quite popular untuk soalan IMF ni. Dia kalau tengok pada graf ni dia bagi 4 jenis liquid yang berbeza. Kita ada chloroform, ethanol, water and also ethanoic acid. So chloroform ni dia punya structure adalah CHCl3. Okay, dia ada 3 klorin, 1 hidrogen. So walaupun dia dalam bentuk tetrahedral tetapi sebab terminal atom dia tak sama, dia ada hidrogen seketul. Yang lain-lain semua klorin, tiba-tiba ada hidrogen. Makanya dia polar ke non-polar? Dia 6 polar madam. Okay, polar ke non-polar? Okay, ingat tak Meda cerita tadi bila Meda bagi tips untuk polarity ni, satu kalau dia punya terminal atom semua sama. Terminal atom ni mana? Yang selain daripada central tu lah. So kalau semua sama, dia symmetrical, maka dia adalah non-polar. Tapi ni symmetrical ke? Sama ke semua terminal atom dia? Tak kan? Dia ada 3 klorin dan 1 hidrogen. So bila macam ni, sebenarnya kalau you all lukis arrow dia, arrow polarity, semuanya menuju ke arah klorin. So dia punya resultant dipole moment tu, maksudnya the effects of each bond cannot be cancelled out. So sebab tu kesimpulan dia, kalau terminal atom kita tak sama, dia akan jadi Polar. Dia akan jadi polar molecule. Jadi chloroform ni polar, ethanol. Ethanol, this is the structure of ethanol. Hydrogen dan OH. Okay, jadi nampak dah. Dia ada karbon, hidrogen, tiba-tiba ada oksigen. Maka dia adalah cepat. Polar ke non-polar? Polar. Kenapa polar? Ingat tadi Fikri ada cakap kena yakin. Polar ke non-polar? Mana yang lain? Sebab Polar. Polar kot. Polar. ada perkataan kot kat belakang. Polar. Penat dah Meda ulang tadi. Hydrocarbon yang ada carbon dan hydrogen sahaja non-polar. Tapi kalau you ada tiba-tiba elemen lain like oksigen sebiji macam ni, dia akan jadi polar. Itulah tadi tidur masa kita cakap tu. Okay, so polar So bila polar, you dah tahu dah. Maksudnya dalam kepala dah boleh tahu dah. Okay, dia ada London dispersion forces, dia ada dipole-dipole forces dan mungkin dia ada hydrogen bonding kan. Dia punya persoalan dia biasanya ada hydrogen bonding ke tak. Okay, water dah tahu dah structure dia. Yang ni kalau tak boleh jawab lagi tak tahulah polar ke non-polar. Hydrogen water. Polar. Okay. Yes. Ethanoic acid. 1, 2,
double bond OOH. Jadi polar ke non polar? Polar. Polar. Okay. Yakin ni madam. Yakin Okay. So semua molekul ni, keempat liquid ni adalah polar molekul. Jadi sebenarnya yang membezakan mereka adalah ada hydrogen bonding ke tidak. Okay. Jadi soalan pertama dia kata state the normal boiling point of ethanol. Okay. So tengok balik definition yang mana tadi? Normal boiling point is defined as temperature in which vapor pressure is equal to the external pressure. Yang mana external pressure kita ni adalah 1 atm 1 atm. Jadi itu yang kita panggil sebagai normal boiling point. So untuk cari what is the normal boiling point of ethanol, apa yang korang kena buat adalah cari line untuk ethanol. Okay, ikut je line ni and then you nampak line ke atas ni nampak dilabel sebagai ini vapor pressure, pressure untuk vapor pada 101.3 kilopascal. Yang mana 101.3 kilopascal kita dah belajar dah dalam topik gas hari tu. Ikutlah sebab kadang-kadang soalan bagi dalam bentuk torr, kadang-kadang soalan bagi dalam bentuk milimeter mercury. Ikut dia lah, tapi maknanya semua ni kita tahu bersamaan dengan 1 atm. Jadi nak tahu normal boiling point dia, tadi kita tahu kan vapor pressure kita kena sama dengan 1 atm. So korang kena tengok kat sini lah, kat line yang dia bersentuhan ni. Line yang dia bersentuhan, so turunkan dia. Sebab soalan tanya temperature normal boiling point. Normal boiling point ni apa? Temperature lah. Okay. So turun. Berapa you all nampak tu? 79. Kan 79 lagi. Siapa yang lain? Berapa agak-agak? 80. 80. So ada yang nampak 79, ada yang nampak 80. So biasanya soalan macam ni kita ada range jawapan dia. Dia tak boleh lah tak logik sangat. Kalau you letak 90 ke tak logik lah kan. Jadi kalau in between dalam 78 degree Celsius sampai ke 80 degree Celsius tu memang kita akan terima. So tak apa, don't worry. Kalau tadi ada yang bagi 79, ada yang bagi tahu 80, biasanya dua-dua betul. Okay. So boleh faham ke macam mana kita nak cari the normal boiling point from this graph? Faham. Okay. Tengok pada atas ni. So you all boleh pertahankan sebab hari ni rasanya Meda akan habis almost dekat pukul 6. Okay ke? InsyaAllah. InsyaAllah boleh. Masih bertahan. Saya bertahan tak bertahan Let's go. pergi buat coffee. You can boil liquid to make coffee. Okay, so that's how, ikutlah soalan boleh tanya normal boiling point untuk chloroform boleh, normal boiling point untuk ethanol pun boleh, tengoklah pada kehendak soalan. Tapi skill dia macam mana nak cari, you kena faham tadi macam mana nak cari dia. Okay, so now next question. Dia kata name a liquid that has highest rate of vaporization. So kat sini you kena, biasalah soalan akan suruh explain. Tapi konsep dia adalah yang tadi yang Madam cakap, 3 physical properties yang saling berkait antara satu sama lain. Vapor pressure, volatility, boiling point. Yang mana korang tengok kat sini, liquids yang very easy to be evaporated is normally having a low boiling point. Yelah kan, sebab dia senang nak meruap, makanya dia senang lah nak bertukar daripada liquid ke gas. So of course lah dia punya boiling point rendah. Okay, dia maksudnya suhu yang rendah mungkin dalam 30 tu dia dah boil dah. Okay, sebab apa? Sebab biasanya molekul-molekul liquid macam ni ada weak intermolecular forces. Jadi keyword dia kat sini high rate of evaporation, low boiling point. Jadi kalau kita tengok dalam keempat-empat liquid ni, okay, so korang boleh tengok chloroform ni mungkin dalam 60 degree Celsius dia punya BP. Ethanol pula tadi kita dah tengok, water of course 100 degree Celsius. Ethanoic acid tengok dia punya boiling point is more than 120. Jadi kita tahulah dalam empat-empat liquid ni, ethanoic acid has the highest BP, chloroform has the lowest BP. Jadi siapa yang the highest rates of evaporation? Chloroform ke ethanoic? Chloroform. Alhamdulillah, sebaik boleh jawab. Okay, chloroform lah has the highest rate of evaporation. Indicator dia kita tengok dekat boiling point. Tapi cara kita nak explain, nampak kat sini, dia punya explanation adalah all molecules are polar.
Sorry. Okay, yang ni sebab dia nak untuk liquid ni, so you kena bagi tahu chloroform is a polar molecule. Ini memang short form dia ada tulis polar molecule, so it has dipole forces. And then dipole forces is weaker than hydrogen bonding that present in other molecules. Sebab kalau you all tengok chloroform je yang tak ada hydrogen bonding. Chloroform dia ada LDF dan juga DDF. Yang ni dia ada LDF, DDF dan nampak sebab dia ada oxygen directly bonded to hydrogen, dia ada hydrogen bonding. Water memang ada lah. Water memang ada hydrogen bonding. Dan dalam ethanoic acid pun sebab you ada oxygen directly bonded to OH, so dia pun ada ketiga-tiganya. Jadi maknanya yang tak ada hydrogen bonding cuma chloroform. Sebab tu dia ada the weakest the lowest boiling point sebab dia je yang tak ada hydrogen bonding. So that's the explanation dia lah. Keyword dia memang kita akan tengok, you all mention tak yang dipole forces dalam chloroform tu lebih lemah daripada hydrogen bonding dalam other molecule. Jadi bila lemah dia punya ikatan, dia punya forces, makanya higher the rate of vaporization. Okay, boleh? Boleh madam? Alright, so can I move to the next one? Any question that you want to ask? Tak ada? Okay. So soalan seterusnya. Explain why ethanoic acid is less volatile as compared to water. Jadi maknanya konsep dia sama kan. Tadi kan Mira cakap dalam mana-mana pun physical properties of liquid memang dia bergantung kepada IMF. Jadi less volatile ni maksudnya susah nak meruap lah. So of course kat sini you kena keywords dia adalah you kena bagi tahu dua-dua ada hydrogen bonding. Water ada hydrogen bonding, ethanoic pun ada hydrogen bonding. Jadi apa pula yang membezakan mereka? So this is a very good example. Korang boleh starkan soalan ni yang mana kalau ikutkan diorang punya strength of hydrogen bonding sama. Okay, diorang boleh bentukkan same number of hydrogen bonding dan diorang juga sebenarnya ada same electronegativity sebab dia oksigen, dua-dua oksigen. Water ada oksigen, ethanoic acid pun ada oksigen. Jadi dia bukan disebabkan oleh dua-dua faktor tadi. So apa yang menyebabkan ethanoic acid is less volatile than water, dan kat sini sebenarnya yang memainkan peranan adalah London dispersion forces. So maknanya London dispersion forces ni in some cases bila dia ada equal strength of hydrogen bonding tapi mereka masih lagi berbeza dari segi volatility, dari segi vaporization, biasanya you need to go back to London dispersion forces. Sebab ingat London dispersion forces ada dalam setiap molekul, dalam semua jenis molekul. Jadi dalam case ni kalau kita compare molar mass of ethanoic acid jauh beza dengan molar mass of water. So because of that, bila ethanoic acid has a higher molar mass, makanya London dispersion forces in ethanoic acid is stronger. So makanya dia ada hydrogen bonding dan dia ada London dispersion forces yang sangat kuat. That's why ethanoic acid is less volatile. Okay, boleh? Boleh madam. Betul boleh? Okay, so kalau boleh I will proceed. Okay. So kalau ada soalan tanya je, okay, tanya Okay, alright. So now soalan suruh arrange the four liquids in the order of decreasing volatility. Volatile, volatility, evaporation adalah benda yang sama. Okay, ability for a liquid to be evaporated, to be a gas. Okay, so bila kita nak susun macam biasa, you kena tengok soalan nak decreasing order ke increasing order. So dalam kes ni kita nak decreasing order, so you all kena start dengan the most volatile, yang paling mudah meruap. Jadi kalau untuk soalan macam ni, you all tengok je lah boiling point yang mana yang paling rendah tadi. So kita tahu chloroform ada boiling point yang paling rendah, maka dia adalah the most volatile liquid. So that's why you start with chloroform, followed by ethanol, water dan ethanoic acid. Sebab dia punya connection kat sini adalah lower the volatility, higher the boiling point. Atau terbaliklah, higher the volatility, lower the boiling point.
Okay? Okay, Alah, madam. korang ni. Okay, madam. Okay, alright. So now soalan nombor 5 ni memang soalan standard lah bila ditanya pasal temperature kan. So hopefully you dah tanam dah kepala macam mana nak jawab bila soalan tanya yang berkaitan dengan temperature. Di mana kita tahu of course bila you increase the temperature, volatility ke ataupun viscosity pun viscosity ke surface tension, it will be affected by the temperature. So macam mana it will be affected? So kalau volatility, if you increase the temperature, volatility increases. Jadi kenapa? Ini skema macam biasa. Bila temperature increases, higher the average kinetic energy, makanya the molecule will have a sufficient amount of energy to overcome. Jadi the liquid can be converted to gas easily. Okay, so yang ni rasanya okay kot sebab dia lebih kurang sama berkenaan dengan kinetic energy. Cuma sekarangnya Madam nak fokus dekat sini. Yang soalan yang ditanya, apa beza, apa kaitan external pressure dengan boiling point? Okay, group ni kan ramai brothers. Have you been to hiking tak? Pernah pergi hiking? Pernah. Of course lah, pernah, madam. Betul Okay, tapi hiking kat sini sebenarnya lebih kepada gunung like Kinabalu ke yang lagi best, yang paling sebenarnya very clear dia punya effect adalah like Everest and something like that lah sebenarnya. Okay, so apa impact dia terhadap external pressure, impact external pressure to the boiling point. Kita tengok dari segi dua jenis, high elevation dan juga low, ataupun high atmospheric pressure dan juga low atmospheric pressure. So what do you think? Bila kita go for hiking, pergi ke kawasan yang lebih tinggi, what happen to the atmospheric pressure? High or low? Low. Low. Okay, tekanan dia lebih rendah sebenarnya. So apa apa berlaku dekat mountainous region ni adalah, kalau you katalah pergi dan you nak masak like for example nak masak Maggi ke contohnya, ataupun nak masak hard boiled egg, okay, dan naik tinggi-tinggi kan, ataupun pernah tengok tak ada satu cerita Netflix, I cannot remember the title tapi Meda ada tengok itu yang berkaitan dengan Everest lah. Dia ada berlaku accident dekat Everest yang mana meninggal lah. It's based on true story, but sorry I cannot remember dia punya tajuk tu, dekat Netflix ada, you kena cari. Tapi maknanya dalam cerita tu kalau you all tengok siapa yang duduk kat atas gunung tu dekat dia punya base camp tu, diorang they are bringing oxygen tank, kena bawa oxygen tank. Sebab apa? Sebab sebenarnya at high elevation sebenarnya our body's capability, kita punya red blood cell tu dia tak mampu sebenarnya nak capture oxygen as optimized as kita berada pada atmospheric pressure. Okay, dia punya tu dah kurang ability to carry the oxygen. So sebab tu kita perlukan bantuan oxygen tank tu. Without that oxygen tank memang kita boleh mati sebab kita akan berlaku pencemaran carbon monoxide. Okay. Maknanya kita punya perbezaan atmospheric pressure tu dia memang akan memberi impact yang besar terhadap badan kita lah. Okay, and then for your information, manusia yang memang lahir dekat atas gunung, memang dia lahir-lahir je, dia memang lahir dekat gunung Everest, kat puncak contohnya kan, memang Allah dah takdirkan mereka akan dilahirkan dengan bilangan blood cell, red blood cell yang lebih banyak daripada kita normal people like us. Okay, so dia disebabkan oleh ability to carry the oxygen. Okay, so go back to our story here. Apa dia punya impact adalah tadi bila kita nak masak makanan tadi, sebenarnya bila tekanan di sekeliling kita lebih rendah, what do you think? Makanan kita ni sebenarnya mendidih, kita punya liquid ni will boil faster or slower? Slower kot. Okay, hint dia tengok definition normal boiling point tadi. Is the temperature in which the vapor pressure is equals to the external pressure. So kalau tekanan persekitaran kita rendah, makanya vapor pressure kita tu lebih, vapor pressure of liquid yang dalam bubbles tadi akan cepat atau lambat menyamai external pressure. Lambat. Dia cepat. Cepat.
Dia okay, you bayangkan bubbles tadi bila kita heat up the liquid, bubble kita tu yang dalam liquid kita tu ada gas vapor kan, ada vapor kan, yang mana tekanan dalam bubbles tu kalau nak bebas dia kena boleh melawan external pressure. So kalau untuk water, bila suhu cecah 100 degree Celsius baru vapor pressure boleh menyamai tekanan luar 1 atm. Tapi sekarang kita berada pada high elevation with low external pressure. Makanya liquid kita ni boleh mendidih dengan lebih cepat ke lebih lambat? Lebih cepat. Cepat. Okay. Alright. So jawapan dia adalah liquid kita sebenarnya boleh mendidih dengan lebih cepat. Sebab tekanan luar kita tu rendah. Jadi vapor pressure inside the liquid, kalau contoh water air, kalau pada tekanan biasa dia kena capai 100 degree Celsius baru boleh escape to the surrounding. Tetapi dekat puncak gunung yang tinggi, suhu air kita tu mungkin pada suhu 90 ataupun 80 degree Celsius, dia punya vapor pressure tu dah boleh sama dah dengan external pressure sebab external pressure kita rendah. Okay, boleh faham? Oh gitu. Boleh. Jadi bila macam tu sebenarnya kalau kita masak Maggi dekat atas bukit yang tinggi lah, yang betul-betul tinggi at certain high elevation lah, at certain elevation, sebenarnya Maggi kita tu pada suhu 80 degree Celsius dia dah masak dah. Okay, tetapi kita akan dapati mi kita tu dia tak lembut lagi, dia masih keras. Dia air kita dah mendidih tau, air. Of course bila nak masak instant noodle, kita kena masukkan mi kita dalam air kan. So you akan nampak 90 degree Celsius air kita dah mendidih. Tapi sebenarnya kalau you cuba celup tangan kat dalam tu, suhu dia sebenarnya masih rendah sebab dia punya takat didih sekarang dah rendah, lebih rendah. Jadi kita akan nampak beza tekstur Maggi kita dengan dekat atas bukit dengan pada level biasa. Sebab ke atas tu pada suhu 80 darjah degree Celsius contohnya, kita punya mi tu sebenarnya tak betul-betul masak lagi. Cuma sebab air kita tu yang cepat mendidih. Boleh faham ke? Okay, if you don't really understand that, maybe you can find and Google lah. Okay, yang mana dia punya opposite adalah pada keadaan high pressure ataupun high atmospheric pressure. So contoh yang paling jelas adalah paling senang lah kat dapur tu. Pernah dengar tak mak guna pressure cooker? Pernah dengar that word? Nah. Okay, so pressure cooker tu biasanya mak guna untuk masak apa? Masak Nasi. ya ke Ahmad Daging. Daging, sup tulang kan. Masak perut. Betul. Okay, so benda-benda macam ni sebab apa tahu? Sebab biasanya kita nak bagi dia lembut cepat. Kalau dekat atas dapur biasa, maybe it takes more than 2 hours. Tapi mungkin guna pressure cooker dia cepat. Sebab apa? Sebab dalam pressure cooker tu, dia punya external pressure dia kat dalam tu is actually very high. So bila very high, liquids kita ni dia perlukan suhu yang sangat tinggi. Barulah dia boleh mendidih. So maknanya dalam pressure cooker kita tu mungkin pada suhu 110 barulah air kita mendidih sebab dia nak overcome the external pressure yang tinggi. Jadi bila suhu air kita tu tinggi, jadi masakan kita tu akan lebih masak cepat. Okay, cepat dia punya proses memasak dia tu. Okay, so yang ni sebenarnya dia lebih kepada application lah soalan ni. Jadi I think if you want to understand more, then you boleh cari banyak kot video-video yang ada animation dekat YouTube tu. Okay, alright. So cara you jawab soalan ni adalah at mountainous region which is low atmospheric pressure, less kinetic energy or heat needed for the liquid to boil. Sebab apa? Sebab external pressure kita rendah, so liquid will boil lower than normal boiling point. So untuk opposite way, high atmospheric pressure, you tukar je lah ayat dia ni. Dia jadi more kinetic energy, so the boiling point will be higher than normal boiling point. Okay, alright. So I will proceed to the next question. Okay, so yang ni pula berkaitan dengan IMF lagi, berkaitan dengan berkaitan dengan London Dispersion Forces. So apa beza dia kalau you tengok soalan ni dia bagi formula of this molecule adalah C8H18. Maknanya dua-dua N-octane dan juga dua-dua dimethylhexane adalah molekul yang ada molecular formula yang sama.
same number of carbon, same number of hydrogen. Jadi totally kita tahu molar mass dia sama. Molar mass dia sama. Same molar mass. So bila same molar mass, kita tahulah kekuatan London dispersion forces. Dia kan hydrocarbon, so bila hydrocarbon non-polar. So non-polar maknanya dia ada London dispersion forces kan. Jadi kita tahu kekuatan London dispersion forces dia bukan disebabkan oleh molar mass, tapi disebabkan oleh second factor dia, which is molecular shape. So molecular shape you tengok kalau ada perkataan N dekat depan, maksudnya dia adalah a straight chain. Okay, straight chain. So bila straight chain, you bayangkanlah you all dekat dalam kelas, madam pun susun lah, katalah berapa, 8 student, madam susun straight je. Okay, so maknanya kat depan you all tak ada siapa-siapa, kat belakang pun tak ada siapa-siapa. You are actually very exposed kan. So bayangkan London dispersion forces ni adalah ikatan dengan neighbouring molecule. Jadi when you are exposed ataupun higher surface contact area, makanya you can form more London dispersion forces with the neighbouring berbanding dengan molekul yang 2,2 dimethylhexane tu, nampak madam dah susunkan. Okay, yang mana dekat longest chain dia ada 6 je, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lagi 2 ketul carbon tu kita susunkan dalam bentuk stack ataupun branch. So yang ini adalah chain, ini adalah straight chain, ini pula adalah branch. Okay. Tiba-tiba Siri nak cakap. Okay, so apa nama tu, satu straight chain, satu lagi branch. Yang ada ini adalah branch dia. Okay, so molekul ni you bayangkan tadi madam susun straight je 8 orang, tapi sekarang madam pendekkan jadi 6. So lagi 2 tu madam letak kat depan student nombor 2. Depan dia dan satu lagi kat belakang dia. Jadi maknanya sekarang student nombor 2 tu dia dilindungi. So molecule with branches ni normally will be dia akan lebih akan ada less surface contact area to form forces with the neighbouring molecule. Jadi sebab tu you tengok ayat dia choose the isomer that has higher boiling point and you need to explain your answer. So jawapan dia adalah N-octane. N-octane has a higher boiling point sebab apa? So explanation you all, you kena bagi tahu both are non-polar, both ada London dispersion forces and both have same mass. So tetapi they are different in shape. So bila different in shape, you kena bagi tahu N-octane is a straight chain. Tertinggal kat sini, you bagi tahu N-octane is a straight chain and it has a stronger London dispersion forces because it has a larger surface contact area. Okay. So soalan nombor 5 ni sebenarnya dah habis lah kita discuss pasal boiling point semua. So soalan nombor 5 dengan nombor nombor apa nombor 5 je sebenarnya. Nombor 5 ni madam nak tengok jawapan korang esok. Okay, so you all boleh baca macam mana nak jawab soalan ni B, C, D ni, and I want to see your sample of answer tomorrow and I will give feedback. Okay, so untuk berkenaan dengan surface tension ni, yang paling penting bila you all kena guna suitable diagram, apa yang korang kena buat adalah korang kena label satu molekul ni adalah surface molecule. Surface molecule dan molekul yang lain adalah molekul yang kita panggil sebagai interior molecule yang duduk dalam air. Sebenarnya kan ada satu video yang sangat menarik tau, madam share dekat dalam Telegram channel pasal surface tension ni, molekul. Korang kena tengok okay. So molekul on the surface ni sebenarnya dia mengalami tarikan daripada kanan, daripada kiri dan juga downwards. Dia tak ada molekul lagi dekat atas dia yang boleh tarik dia. So maknanya net attraction dia adalah daripada kiri, kanan, bawah. Tetapi molekul yang dekat dalam ni mereka akan mengalami tarikan daripada kiri, kanan, bawah ni ada lagi molekul, so dia akan tertarik ke bawah juga, dan juga sebab ke atas dia ada molekul juga, so dia akan mengalami tarikan from all direction. Jadi sebab itulah molekul yang ke atas permukaan tu dia punya tarikan dia ke bawah. So that's why if you are driving a car during raining season, you akan nampak air yang jatuh kat depan windshield tu dalam bentuk apa? Mana pergi student madam? Bulat ke mana? Ada Wan. Dalam bentuk droplets ataupun bangun pagi-pagi jogging and you tengok dekat morning dew dekat daun-daun tu, semuanya air berbentuk
droplets kan. So kenapa dia berbentuk droplet? Sebab disebabkan oleh surface tension lah. Dia disebabkan oleh molekul dalam air tu saling menarik antara satu sama lain. Molekul permukaan dia saling menarik antara satu sama lain yang mana dia punya net attraction adalah ke bawah. That's why air tu membentuk bulatan yang ada less surface area. Okay, so droplets of water adalah another example of surface tension. So Madam nak you all baca and then jawab share. Macam air sejuk duduk kat luar ke? Ya, betul. Kalau you letak air dalam cawan kaca kan, daripada proses of condensation tu kan you akan nampak ada droplets of water. Dia mesti akan dalam bentuk macam bulatan macam tu. So that is because of bukan saja-saja dia bentuk bulatan tapi disebabkan oleh hydrogen bonding dalam air tu yang menarik air, makanya molekul yang kat permukaan tu dia akan tertarik ke dalam sehinggalah dia membentuk bulatan. Okay? Okay, madam. Okay, Okay, madam. Okay, madam. Sikit je lagi, sikit, insyaAllah kita dah nak habis Okay. Boleh Okay. Esok pun dah tak ada kelas kan, jadi bertahan sikit je Madam nak habiskan mana-mana yang Madam target ni. Okay, so untuk nombor 6 ni okay, ini pasal viscosity. Viscosity ni you ingat pasal resistance of liquid to flow, likat ke ataupun dia cair, likat ke cair macam tu So kalau tengok kat sini dia suruh tanya identify the substance that has higher viscosity. So of course dia bergantung kepada IMF. Kalau korang tengok pentane ni dia adalah non-polar lah kan. So bila non-polar kita ada London dispersion forces. Tapi kalau ini nampak ada OH je kat belakang ni, kita tahulah dia adalah polar. So bila polar dia akan ada LDF, DDF dan of course bila alkohol, korang hafal je alkohol memang akan ada hydrogen bonding. Jadi maknanya siapa yang akan higher in terms of viscosity? More viscous ni maksudnya dia lebih likat lah, lebih susah nak mengalir. Yang polar tu apa? Dia adalah pentanol. Pentanol. Yes, pentanol will be more viscous. Sebab apa? Explanation ni sebab dia exhibit hydrogen bonding. So higher the intermolecular forces, more viscous the liquid. Okay, and then B korang nampak pattern dia sama je. Bila soalan tanya pasal temperature je, higher the temperature, higher the average kinetic energy, less viscous the liquid. You all bayangkan yang cerita madu tadilah, yang daripada peti keluar peti tadi. Okay. Alright, so now kita go for solid. Solid ni memang Madam tak discuss semua sebab Madam nak suruh you all buat lah. So untuk ni contoh soalan, sebenarnya soalan solid ni tak banyak tau you all. Memang kita very limited sebab kita cover pun tak banyak. So soalan B dengan C ni sama macam yang Madam explain tadi. This is the only calculation yang kita ada. Okay, so yang ni you all boleh completekan sendiri sebab dah ada dah tadi macam mana kita nak kira. Cuma untuk 7A ni dia memang very specific. Dia kata this is face-centered cubic of I2 untuk I2 molecule. So I2 ni kita tahulah dia adalah antara iodine dengan iodine kan. Jadi macam mana kita nak lukis face-centered cubic, you lukis dia punya cubic cell ni, and because of their face kita tahu dia memang akan ada I2 dekat setiap corner. So I2 ni mungkin the best kalau you all boleh buat 2 biji macam ni lah sebab dia I2 kan. So buat 2 biji macam ni. Buat sebiji pun okey je tak ada masalah. Sebab you boleh label. Okay, so kita akan ada I2 molecule dekat setiap corner. So korang pun label lah, this is I2. And sebab dia adalah face. So bila dia face, dia akan ada dekat kiri, kanan, atas, bawah, depan dan juga belakang. Jadi ada lagi 6 lah I2. Okay, faham? Faham. So yang ni sama calculation bila dia face-centered cubic, dia ada dekat corner dan dia ada dekat face. So that's why jawapan dia 4. C ni dia suruh kira untuk setiap satu lah, simple cubic, body centered cubic dan juga face centered cubic. Okay, so last one Last one ni is very important tau sebab kita tahu ada 5 jenis solid tapi yang the most popular one adalah diorang ni.
graphite dan juga diamond. Very popular. Soalan pun selalu tanya pasal diamond dengan graphite. Contoh soalan you boleh tengok. Tadi kan Medan ada share extra practice kan. Boleh tengoklah macam mana soalan dia. Mungkin you all boleh try jawab untuk yang topik IMF ni before your quiz. So tengok kat sini Dia kata diamond and graphite are two allotropes of carbon. Apa maksud allotropes of carbon? Maknanya diamond dengan graphite ni dua-dua ada karbon sahaja. Dia tak ada elemen lain dah. Dia ada karbon sahaja dalam molekul mereka. Tetapi they are totally different in terms of physical properties. Sebab kalau kita tengok graphite, kita boleh guna sebagai penselik. Maksudnya it is very soft and then bila kita geserkan dia akan keluarkan dakwat kan. Lepas tu on top of that, graphite ni boleh digunakan sebagai lubricant. Lubricant ni kalau kita pegang dia akan ada greasy feeling, ada rasa macam bergeser kan. So totally different from diamond. Diamond ni the hardest material known. Okay, maksudnya dia boleh jadi bahan yang paling keras lah dekat muka bumi ni, diamond. Sebab tu ada yang murah, ada yang mahal. So, apa yang membezakan mereka adalah satu soalan ni tanya, identify which allotropes of carbon can conduct electricity and justify your answer. So for your information, untuk soalan macam ni biasanya you all kena lukis. Yang ni quite tricky lah tapi rasanya you all lagi terror melukis pada madam. Okay, so you all kena lukis dan tengok perbezaan. Ini adalah graphite yang ni ada dah madam explain dalam pre-recorded video juga. Apa beza graphite? Graphite ni carbon dia adalah sp2, tahu? Carbon is sp2 hybridized. Ini macam dalam topik sebelum ni. Yang mana bila dia sp2, nampak dia punya carbon ni setiap satu dot yang ada lukis ni adalah carbon. Maknanya satu carbon tu dia terikat kepada 3 carbon yang lain. sp2 kan 3 domain, so terikat pada 3 carbon yang lain yang mana dia membentuk hexagonal shape. Hexagonal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Carbon dia membentuk hexagonal dan this hexagonal will form layers of carbon. So nampak ada layer pertama, layer kedua. So antara layer dengan layer ni they are actually held by weak forces. Okay, so apa ada di antara layer ni? So kalau korang tengok this is for graphite. Kalau lukis dia punya orbital for hybridization, carbon asalnya ada 4. So macam biasa dia excite electron. And then bila dia hybridize kan macam madam bagi tahu tadi dia membentuk sp2. Maknanya dia hybridize satu S dengan 2p. So dia akan ada elektron yang remain dalam 2p. So elektron yang remain dalam 2p ni adalah our delocalized electron. Yang mana delocalized electron ni duduk di tengah-tengah ni, di tengah-tengah layer ni. So due to the presence of this delocalized electron, makanya graphite is a very good electrical conductor. Kenapa? Sebab delocalized electron will carry the electrical charge. Okay, boleh faham You kena ingat graphite ada delocalized electron antara layers of carbons ni yang menyebabkan dia adalah a very good electrical conductor. Berbanding dengan carbon berbanding dengan diamond ni carbon dia adalah sp3. Okay, sp3 maksudnya carbon dia membentuk tetrahedral macam ni lah, jaringan-jaringan macam ni. So kalau you all tengok dia punya hybridization, carbon ni dia bila membentuk sp3 dia adalah macam ni, 1, 2, 3, 4. So dia dah tak ada elektron dalam 2p orbital. So meaning that dalam diamond tak ada delocalized electron. So bila tak ada elektron yang boleh bergerak-gerak ni, maka dia tak bolehlah carry electrical charge. So that's the difference antara diamond dan juga graphite. Graphite ada delocalized electron sebab dia adalah sp2. Tetapi dalam diamond dia tiada delocalized electron sebab dia adalah sp3. And then graphite ni adalah a very soft material tetapi diamond is a very hard sebab korang tengoklah dia punya jaringan carbon dalam diamond ni sangat kukuh. Tetapi berbanding dengan dalam graphite ni membentuk layer. So layer ni bila dalam lubricant contohnya ataupun dalam pensel, bila kita geserkan dia dekat atas kertas, so layer ni dia akan bergeser antara satu sama lain. So kenapa dia boleh bergerak? Sebab dia ada elektron yang bergerak-gerak antara dia. So bila dia bergeser tu, sebab itulah pensel lead tu dia boleh mengeluarkan tulisan.
Okay, so with all this long explanation, faham ke yang berkaitan dengan diamond dan juga graphite? So madam, kita punya pensel lead tu pun boleh bawa arus elektrik juga. Boleh. Dia tapi not really a good electrical conductor lah sebab pensel lead kan sikit je kan. Tapi yes, ada satu soalan yang Madam share dekat dalam extra practice, korang boleh cari. Dia ada buat electrical punya diagram yang mana dia connect pencil dengan bulb yang mana bulb tu menyala. Just to show that graphite is a good graphite is electrical conductor. Okay madam. Okay, so kata kunci dia ada dekat ni, delocalized electron dalam graphite. Okay, itu saja. So yang soalan yang Madam tak discuss tu besok jangan lupa share dekat dalam WhatsApp group Okay, so ada soalan before we end our class? Tak ada? Tak ada. Okay, alright, itu sahaja. So let's close our class with tasbih kafarah in surah Al-As. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you madam. Madam. Okay.